Nanapod mi diri. Bisita ni mama ug papa. Sunday karon. Bisita mi kadyat before mo maadtumig Manila. Ugma sa Yus Buntag. Agi mi diri. Nalandong diri. Ha? Mango tree. Ito na silang babi oh. Naabot na silang babi. Nadugay sila kay namalit pa og ko anak ni papalit og bulak sa kandila. Nanimba mi alas 5 kadlawon. We went to church. And then we went back to the hotel kay nag-breakfast. Dayon, diretso na din mi diri. Sunday buntag kay kuang, di pa kay siya init. Then ugma, mularga na pod mi sa iyo. Kuyog si JR na mo adto mi sa Manila. So, ay bag-ong gilubong niya oh. Bag-o na. To siya nag-CR. So ay nanilhig dito. Na-clean up. Okay ra. Ang sister-in-law si Elma. Diba akong brother si Bobby. Naman si Buyit di ana. Ato. Butangan ko na to bulak si Buyit. Sige. Ako na po yung videographer. I-post na ako niya sa Facebook. Ah, mama, papa, dadari. Hala, asa itong bulak? Nawa lagi. Kuana basta malaya na lang ilalagay. Ah, ilang kwaon? Ah, so alis dag bag-o. Gimpyo din ho. Chris, open up or something. Oh, it's okay. Ay babi di kabalo. Magdaot mo nimo. Slowly lang. Slowly but surely. Wait. It's cooling down. Ito, mama. Chris, hold it. No, don't get your hand. It's still videotaping right now. Pamili pagdag ko nga. Abay hon. Wag ko ano ba? Mahagbo? Mahayang? Hindi tayo kung magbato nga. Hila. Hila, kulit-kulit. Halong. Parang murag. Kari mo dat ugi. Aw kari bang magdagkot aning usa. Sige, sige. Mag-isod mo ito, mga Para dili siya magdaglag. Anak. Ay pasok. Sige. Ito kumusta?
God. Sorry. Ayaw ka suko pa. So windy. Kung ano natin. Ano? Ang hangin mo. Okay. Ano to? You can go with it. Na, butang na sa mga tigulang, then kaninong buyit. No, kaya sa ta? Oh, sige. Michael! Ay, dire! Di. Ikaw ba? Todo. Lord, Father, Son, Holy Spirit. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us into test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mama, Papa. Ito. Salamat. Happy na birthday ni Mama Lan. Happy na yun. May Happy na tamo man sa yuta ma. Itulo na lang po dahil kulang na yun. Nalipay na ito Mama kay mo. Hindi na yung sinihang nyo. Tabang ko ninyo pa. Hindi ka sa yuta. Ito pikas. Gulang. Ito sa amin dito. At tumin lang na yung lingling. Ilang chabiding. Ni may kuro. Ni giyong o giyang. Chabiding, chutato, gardo. Ito dito. December 8. Okay, ya ang balang yuta. Naman to diri dapit il. Dala oh. Diri. Nawalas passing si Ilma. Maria. Oo, para sili. Di mo kayo maklaro, no? Di na kayo siya maklaro. Lagi mo na ingon nila nga ilang pausban. Pausban, oh. Kanang kagiyong pod, oh. Luhan mo na. Ang kalansuhan ko. Lugay naman good. Balik ka na. Ibriyer mo guna kalaan dugay. Lagi mo niya, di man nila makatahan. Balik na po matangkang ang kuwan. Bulak. Kaman to silang giyong. Nadiri, gaipong sila ni Kuan, oh. Pugo. Maria. Si Mamay, puro. Siyang Maria Empenado. Oh, Oh, sakto. Empremiado. Ah, to si Dili. Mamay Kuro. To dito. yung may Ipo ni Kuan. si Hugo Empremiado. Si Hugo Empremiado. Lagi. Dayon si Maria.
si kuan diri. Mamay Koro. Mamay Koro diri. Salamat Na. na. Salamat ninyo, Tia Biding. Diri. Imtag sagbot bali. Wa may nagkuan. Limpyo. Ay, kandila. Kandila. Mamay Koro, give you 1/4 part of the land. Yeah. It's all from From Giyang. From Giyang. Through Giyang's parents. Just Koro, our lighter. Oh, you continue. I will... don't put your hand there. Ito yung ni Ate Doris. Hindi sila manhin, no? Dala na silang stay sa Muperma sa Ilaa dito sa original ka sa kuan mo subdivision plan Muperma man sila. May hikot. Istorya namin eh, Juan, Felix. Dami pa kuan. Butlon. Hira sila. Kaya mo palid mandag hangin na no. Sige, dagkot. Kasagarahan na, bro. Si Doris, hindi naman kayo mukha sana. Kung sa anak, yatag naman ilang kuwan nila. Magpapalid, mapalong man. Mapalong no? Anaon lang. Like this. No? Nya, ining maabot sa grass kay makuan man. Wait sa. Kaya ako sa ano. Biyahon. Yung, yung. Thank you, Giyang, Angyong. Sa inyong gihatag nila nga katigayunan. Katigayunan Tatay nga. Pedro. Salamat o kayo ni Lelani and Napalong. Kaya mapalong na lang. Dito din. because without them we cannot have this kuan. Kaning pagpahikay sa survey. Okay. Ana lang. Di magsilbi ni. Dili ni magsilbi lang. Hangin kayo. Ana lang. Like that. Kalog, but since nasa kungalan, madugang na nasa akong BIR, sa katong kuan. Siyempre, it's your property. Putin din ako. Real property. Asset. Our real property. Not an asset. Dahil ang yearly ko, ano dahil ng bayaran Ikaw anak. na yung magbayad. tikasan. Ikaw na yung magbayad sa pingkasan. Adto na pod mi sa kang buyet. Maninoy ni JR. His godfather. Okay. Munina and John John's brother. Ahaman to. Ano? May kabalo. Asa man kang buhit? Nondong ka? Dito to. Amdo diya. Pangita pa. Yara! That's a record for Yara, Vincent. Ano dito? Paul. That's for that. Oh. Ito na yung kuwan, be. Pagtindo. Nalaya naman, no? Ay, nalaya. Yeah, Tatay boy. Natulog na si Buy. Ninong Boyet. Nag-sleeping beauty si Boyet. Sudah matag di BIR sa una, no? Kaya ka na. Bulag ko nilang Melvin eh. Ilang mga parinti.
Mga patangan man ni oh. Oo. Zinaida Gordiel Patangan. Murag mga kuan siguro di. Kaubanan lang nilang Mervi. Modesto lang murag mo siguro ni papa ni Mervi ako kabalo. Basta kay mo na silang kuana. Mga balgi. O ni mama ni Maricho. Chona. Then kanin si Chester. Hala, nasa 4 months lang. Ah, Nasa 4 months namatay. mm.